Hi everyone, welcome back to my MS Education class. आजिर ही क्लास रे आमे क्लास 10th रो ओडिया रो जोटा कि मॉडल क्वेश्चन 2 करबा। टोटल मॉडल क्वेश्चन 5टा अछि। आपनकर एग्जाम 21 रे अछि। मु आजि काली भितर आपनकर 5टा जहाँ भी अच्छी मॉडल क्वेश्चंस आपण मानक शेयर करी। पेपर 1 रो मॉडल क्वेश्चन मु आपण मानक सहित शेयर करछि। एटा पेपर 2 रो मॉडल क्वेश्चंस रहइबो। इवनिंग रे मु पेपर 3 रो मॉडल क्वेश्चन मध्य आपण सहित शेयर करनेबी। तेणु कहिबार उद्देश्य या कि मॉडल क्वेश्चन रो आपणकर निश्चित भाव में आपण एग्जाम रे देखिया पई पाइबे। तेणु एग्जाम जिबा पूर्व 5टी मॉडल क्वेश्चंस भल भाव में देखि नियंतु। कोन 1 मार्क रो क्वेश्चंस अछि 250 टा आपणकर 1 मार्क रो क्वेश्चंस आउ लॉन्ग क्वेश्चंस केमती आसी सब्जेक्टिव रो मध्य मु आपण मानक सहित शेयर करबी। मो सहित लास्ट पर्यंत जोड़ी हेकि रुहंतु। कौन क्वेश्चन रा आंसर जेहेतु आ 2 दिन पर एग्जाम तेणु निजे मध्य क्वेश्चन आंसर गुड़ाक करंता और निजर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ातु। चलतु बेसी डेरी न करी स्टार्ट करबा आज रे वीडियोटी। जेमति कि आपण देखि परथिबे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहिछि। टोटल 50 मार्क आपनकर ऑब्जेक्टिव रहबो जोटा कि ओएमआर बेस्ड रहइबो आ 1 मार्क आपनको 1 आवर आपनको टाइम मिलिबो। तेणु फास्ट क्वेश्चंस कौन रही ओडिशा सरकार द्वारा केउ मसीहारे वंदे उत्कल जननी गीतटी राज्य संगीतर मान्यता लाभ करछि। क्वेश्चन रो लेवल केमती रहउछि कोथुर क्वेश्चंस आसुछि देखंतु। से पचारछि वंदे उत्कल जननी चैप्टर पचारनी आपनको जो सारांश देइथाय सेथिर देखंतु पचार देइछि। ओडिशा सरकार ताको केही पिला माने पढि नथिबे। ओडिशा सरकार द्वारा केउ मसीहारे वंदे उत्कल जननी गीतटी राज्य संगीतर मान्यता लाभ करछि। ऑप्शन ए देइछि 2018, ऑप्शन बी देइछि 1937, ऑप्शन सी देइछि 2020, ऑप्शन डी देइछि 1953। तो आंसर हे जो आपनकर ऑप्शन सी जोटा कि 2020 वर्तमान 2-4 वर्ष पूर्व ही आपनकर 2020 एटा चलछि 2025। तो 4-5 वर्ष पूर्व आपनकर कौन हेतिला ना वंदे उत्कल जननी को संगीतर मान्यता लाभ करिछि। वंदे उत्कल जननी कौन करछि ना ओडिशा सरकार द्वारा राज्य संगीतर मान्यता लाभ करछि। तेणु आम राज्य संगीत होछि कौन ना वंदे उत्कल जननी केबे 2020 मसीह से मान्यता पाइला। देन आम क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा। उत्कल सुरवर दर्पित गेहा एहिठारे सुरवर बोली काहाकू कुआ जायछि। तेणु चैप्टर को भल भाव में बुझंतु जाइकि आपण आंसर करिपारे। जहाँ भी स्टांजा रहिछि एठी सुरवर पचारछि। सबुर कष्ट वर्ड गुड़ाक जो अच्छी से गुड़ाक जो आपणकर ग्लोसरी रे थिबो सबु कष्ट वर्ड गुड़ाक जो लेखा आइछि से गुड़ाक भी देखि नियंतु। एठी सुरवर आंसर कौन हे जीवो श्रेष्ठ वीरंकु हबो ना पंडितंकु हबो ना ओडिशावासी हबो ना ऋषिंकु हबो। एठी आंसर हे जीवो श्रेष्ठ वीरंकु। उत्कल सुरवर दर्पित गेहार रे सुरवर अर्थ होछि श्रेष्ठ वीर। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिबा। ध्यानेन चिंतिला से पांडव सुंदर एठारे पांडव सुंदर किए युधिष्ठिर भीम अर्जुन सहदेव। तो 3 नंबर आंसर कौन हे जीवो ना भीम। जेहेतु भीमंक विषय लेखा है तेणु एटा भीम ही हेबे। तेणु ये पंच पांडवों ना युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव। तेणु ये भीमंकर चैप्टर आम पढ़ी भीमंक सिंहनाद रड़ी चैप्टरटा से आंसर। 4 नंबर देखिबा। स्कंद पुराण सूचना अनुसार निम्नोक्त केउ द्वीपटी नवद्वीपर अंतर्भुक्त नुहे। सौम्यद्वीप, अरुणद्वीप, नागद्वीप, इंद्रद्वीप। तो 4 नंबर आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी अरुणद्वीप। देखो क्वेश्चन केमती आसुची। तापरे 5 नंबर देखिबा। लक्षण दृष्टि चिलिका केउ प्रकार काव्य। ऑप्शन ए देइछि पौराणिक काव्य, ऑप्शन बी देइछि महाकाव्य, ऑप्शन सी देइछि खंडवाक्य, ऑप्शन डी देइछि संपूर्ण काव्य। चिलिका चिलिका होउछि केउ प्रकार काव्य। चिलिका होउछि हमर खंडवाक्य। तो एटा आंसर हे जिवो आपनकर सी। 6 नंबर देखिबा। ए लीला रचंती देवी बागीश्वरी एही पद रे उल्लेख थिबा बागीश्वरी रो अर्थ कोन। महालक्ष्मी, पार्वती, माँ दुर्गा, सरस्वती। तो 6 नंबर आंसर कौन हे जिवो ना बागीश्वरी काहाकू कुआ जाए ना सरस्वती को कुआ जाई थाए। तापरे 7 नंबर देखिबा। ये थिला 6 नंबर। तापरे 7 नंबर देखिबा। निम्नलिखित काव्य गुड़िक मध्यरु केउ काव्यटी गंगाधर मेहर द्वारा रचित। लावण्यवती, उषा, पद्मिनी, चंद्रभागा। तो 7 नंबर आंसर हे जिवो कोन ना पद्मिनी। तेणु
ପଦ୍ମିନୀ କାବ୍ୟଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି। ବୀର ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା? ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି, ନା ତମସା ନଦୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି, ନା ତମସା ତରଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି, ନା ଝରଣା ଜଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି? ତ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର, ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି। 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନୁହେଁ? 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ରସକଲ୍ଲୋଳ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ରସିକ ହାରାବଳୀ। ଆପଣଙ୍କର କବି ପରିଚୟ ଅଛି ସବୁ ଚ୍ୟାପ୍ଟର, କବି ପରିଚୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବହୁତ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ଚ୍ୟାପ୍ଟର ସାହିତ୍ୟ କଥା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣ ପାଇବେ, କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, କେଉଁ କବି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ। ତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନୁହେଁ କହୁଛି ସେ। ତ 9 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି ରସକଲ୍ଲୋଳ। ବାକି ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ରସିକ ହାରାବଳୀ ସବୁ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା। ଶୁକ ସାରଣ କାହାକୁ ଦେବରିପୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ବିଭୀଷଣକୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଅଙ୍ଗଦକୁ, ରାବଣକୁ। ଦେବରିପୁ ଦେବତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ? 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର? ନା ରାବଣକୁ। ଦେନ୍ 11 ନମ୍ବର, ତେଣୁ ରାବଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେବତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଭଦ୍ରା ଓ ବିକାରୁଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ ଆଉ କେଉଁ ରୂପରେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ନାଟ୍ୟକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନର୍ତ୍ତକୀ, ଗୀତିକାର। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର? 11 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି ନର୍ତ୍ତକୀ। କେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ହେମଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ। 12 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷ, ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା, ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ। ତ 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ହିଁ ଆସିବ। ସତ୍ୟ ସହିତ ତଥ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ, ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଓ ମନ୍ଦ୍ର ଗମ୍ଭୀର ଭାଷା କାହାର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୂପ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ତ 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ହେବ, ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ହେବ, ନା ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ହେବ, ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେବ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ହିଁ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି। ମେ ବି ଏଥିରୁ ମୁଁ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିବି ଏଥିରୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମରେ ପାଇବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ସେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ହିଁ ପାଇବେ। 15 ନମ୍ବର ସି ଯେତିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ସେଟ୍ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଓଭରଲୁକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। 15 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସୀୟ ଓ ରୋମୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଓ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ ଥିଲା? ତ୍ୟାଗ ଓ ଭୋଗ, ଶିକ୍ଷା ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଭୋଗ ଓ ତ୍ୟାଗ, ନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା? ତ 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ଭୋଗ ଓ ତ୍ୟାଗ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମତରେ କାହା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି? ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶାସକମାନଙ୍କ ବିମୁଖତା, ନା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ? ତ 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। 17 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଧାରା ଖେଳାଇବାକୁ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ଷମତା, ଅଜସ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି,
ବକ୍ଷ ଶୁଣିତ ବିପୁଳ ବିଦ୍ୟା। 17 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବକ୍ଷ ଶୁଣିତ। 18 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଲିପ୍ତ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ସତ ଦେଶ। ଏଠାରେ ଜାତି ଉପଜାତି କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଯାତନା, ବିଭେଦ, ନୈରାଶ୍ୟ, କଳହ। ତ 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିଭେଦ। ଦେନ୍ ଆମେ 19 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କହିଛି ନା କାହାର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ସର୍ବଂସହା ମାଟି କବିତାର ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ 19 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା ମଣିଷ। ସେ ମଣିଷକୁ ହିଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମା ପରି ଆଉ କିଏ ଆମର ସବୁ ଅଳି ଅରଦଳିକୁ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ? ଆକାଶ, ପବନ, ଅରଣ୍ୟ, ମାଟି। ତ ଏଇଠୁ ଆନ୍ସର ଆରାମସେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାଟି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ହେବ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗାନ୍ଧିଜୀ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ? ତ କିଏ କହିଥିଲେ? 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଦଳ ଗଠନ, ଶିକ୍ଷା, ନିର୍ବାଚନ, ମତଦାନ। 22 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶିକ୍ଷା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। 23 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଶାରଦାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ। ଯେଉଁ 16 ଜଣ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁକ୍ରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ପଡ଼ିଯିବ। ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ରାଜପୁତନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କାହାର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଜୟପୁର ମହାରାଜାଙ୍କର ନା ଆଜମେର ମହାରାଜାଙ୍କର ନା ମହୀଶୂର ମହାରାଜାଙ୍କର ନା ଜେତରୀ ମହାରାଜାଙ୍କର? 24 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଜେତରୀ ମହାରାଜାଙ୍କର। ବାମଣ୍ଡାର ରାଜସଭା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ କେଉଁ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? କବି ସମ୍ରାଟ, ଉତ୍କଳମଣି, ଭକ୍ତ କବି ନା ସରସ୍ୱତୀ? 25 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସରସ୍ୱତୀ। ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା କାହାର ଅବଦାନ? ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ନା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର? ତ 26ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟାକି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର। ଗାଳ୍ପିକ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ କେଉଁ ଭଳି ଜଳୁଥିବା କାଠକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ? ହୁତୁହୁତୁ, ଫୁରୁଫୁରୁ, ଫରଫର ନା ସରସର? 27ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଫୁରୁଫୁରୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। କାଠ ଚିରାଳି କେତେ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀରେ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା? 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା, 3 ଟଙ୍କା, 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା ନା 4 ଟଙ୍କା? ତ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସେ ରାଜି ହେଇଥିଲା? 28ର ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସି ଯୋଉଟାକି 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା। ଅଙ୍ଗଦ କାହା ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦରବାର କକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ମହାରାଣୀ, କୁରୁବକୀ ନା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ନା ପ୍ରଜା ନା ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ? ତ କାହା ସହିତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ତ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ମାଂସ ରନ୍ଧା କଥା ଅଙ୍ଗଦ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ମୟୂର, ଏରା, କପୋତ, କୁକୁଟ। କୁକୁଟ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା କୁକୁଡ଼ା। ତେଣୁ 30 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମୟୂର। ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ମୁଦା ଆଖିପତା ଉପରେ ବିରାଟ ବରଗଛକୁ ଆଚ୍ଛାଦ କରି ଭାସି ଆସୁଥିବା ଛବିଟି କାହାର ଥିଲା? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଝିଅର, ତାଙ୍କ ପୁଅର। ତ କାହାର ଥିଲା? 31ର ହେବ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର। 32 ଦେଖିବା ନଟବର ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ନା ଅଳସୁଆର ବାରବାଡ଼ି ଜାର, ନା ଛୋଟ ସାପର ବଡ଼ ବିଷ? ତ 32ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ। ଅପସନ୍ ଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଏକ ନାଟକ ନୁହେଁ? ବନହଂସୀ, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, କାଠଘୋଡ଼ା, ରକ୍ତମାଟି। ତ 33ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତମାଟି। ପୁରବୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ନୀଳ କଲମଟିକୁ ପ୍ରୀତି ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲେ? 20 ଟଙ୍କାରେ, 30 ଟଙ୍କାରେ, 10 ଟଙ୍କାରେ, 40 ଟଙ୍କାରେ?
तो केते टंकारे बिक्री करथिले 34 रो आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी 10 टंकारे। 35 देखिवा केउं देवतांकु पूजा करी सांब दुरारोग्य कुष्ठ व्याधिरु मुक्त होइथिले सूर्य चंद्र वरुण अग्नि। तो बहुत इजी क्वेश्चन आपनकर जो सांब दशमी हुए घर मानकरे पूजा करथिबे काहाकु पूजा करंती तो कौन हे जिवो 35 ना ऑप्शन नंबर रे आपण जानिथिबे सांब दशमी रे सूर्य को पूजा करि थांती घर मानकरे मां माने पूजा करंती। समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को कौन कुआ जाए व्याकरण पळे आसिला तेणु का कुआ जाए 36 रो ऑप्शन नंबर डी जोटा कि खंड वाक्य जो डेफिनेशन अछि वाक्य विचार रो सेगुडा को भल भाबरे क्वेश्चन नियंतु। रमेश को बिना ये काम होई परिबो ना एठारे बिना की प्रकार पद संयोजक अवय पदान्वय अवय वियोजक अवय संबंध सूचक अवय। तो 37 रो आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी पदान्वयी अवय बिना होउची पदान्वयी अवय। जहा करिबा उचित ताहा कर ए वाक्यटी निम्नोक्त काहा द्वारा संक्षेपण करा जाई परिबो संधि समास कृदंत तद्धित। तो 38 रो आंसर हो 38 रो आंसर हे जिवो आपनकर कोन तेणु 38 रो आंसर हे जिवो कोन 38 रो ऑप्शन नंबर सी कृदंत। निम्नोक्त केउं शब्द रे णत्व विधि नियमर उल्लंघन होईची ऋण दर्पण भाषण मशाणी। 39 रो हबो ऑप्शन नंबर डी मशाणी। स्कूल यह केउं प्रकार शब्द अटे देशज वैदेशिक तद्भव तत्सम। 40 रही जो ऑप्शन नंबर बी जोटा कि वैदेशिक जेमती कि पुलिस सालिस आपणकर स्कूल एगुड़ाक हूँ आपणकर कौन सब वैदेशिक शब्द। वैशी यह केउं प्रकार अशुद्ध अटे वचनगत विशेष्य विशेषणगत लिंगगत ना नत्व विधिगत। 41 आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जोटा कि लिंगगत। अनसूया शब्दटीर शुद्ध रूप कौन है अनसूया अनसूया देखो केमती अच्छी लिखाई सब तेणु 42 रो आंसर कौटा हम आपणकर ऑप्शन नंबर डी अनसूया एमती लिखा हम अ न सरे दीर्घ या अनसूया इम्पोर्टाटा मन रखि था। आखि रखिबा रूढ़ीर अर्थ कौन लक्ष्य रखिबा लोभ करवा अनुमान करवा लोलुप दृष्टि पकाइबा तेणु रूढ़ी आ लोकवाणी भी भल भाव पढ़ु। 43 रो ऑप्शन हो ए लक्ष्य रखिबा। समूह कार्य रे डैश देवा ठीक नुहे शून्य स्थान रे केउं रूढ़ीटी प्रयोग करा जिवो कुंभीर कांदण कर छड़ा कुहामुंडा कपिला छुंची माची परीक्षा। 44 आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जोटा कि कर छड़ा। उड़ीगला चढ़ईर पर गणिबा ये लोकवाणी केउं अर्थ प्रकाश करुछि अति बुद्धि असंभव कथा कल्पना करवा अनधिकार चर्चा निकम व अलसुआ लोकर वृथा आस्फालन। तो 45 रही ऑप्शन नंबर ए जोटा कि अति बुद्धिया। लोक मुखरे कथा बहु दूर प्रसरी जाए यही अर्थ प्रकाश करुवा लोकवाणी कौन तीन तुंडरे छेली कुकुर तुंड बाई 10 सहस्र कोश ना देशके फांक नईके बांग ना सभारे हांडी भांगिबा। 46 आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जोटा कि तुंड बाई 10 सहस्र कोश। जो छंदे दुई पादरे गोटे पद हुए प्रति पादरे 16टी अक्षर थाए नवम एकादश षोडश अक्षर उपर जतिपाद हुए से छंदर नाम कौन चुखी बंगलाश्री शंकराभरण रामकेरी। 47 आंसर हो ऑप्शन नंबर डी जोटा कि रामकेरी जानी थे रामकेरी अक्षर संख्या 16। मु पूरा छंद आउ अलंकार पूरा चैप्टर एते सुंदर भाव बुझे जोटा कि वीडियो अपलोड अच्छी आपड़ चाहिए चैनल विजिट करी ओडिया व्याकरण छंद आउ अलंकार दुईटा चैप्टर को आप आराम से भलसे देखिपर एग्जाम पूर्व टिके देखी दिंतु 2 मिनट खर्च आपणकर समय खर्च करी देखिए से जहाँ भी क्वेश्चन आसो आप करें एत सुंदर भाव पूरा घोषे देती तेणु छंद आउ अलंकार एग्जाम जावा पूर्व निश्चिंत भाव देखी नियंतु ऑलरेडी चैनल अपलोड हो सारी समस्ते देखिले तो आपण मैंने देखी नियंतु। केउं छंदरे प्रतिपादर अक्षर संख्या अनिर्दिष्ट अटे नटवाणी बा विभाष केदार दांडीवृत्त बा छंद भगवत वाणी बा गुजरी बंगलाश्री। तो 48 रो आंसर हो आपणकर कौन ना ऑप्शन नंबर बी जोटा कि दांडीवृत्त बा छंद।
जोटा कि अक्षर संख्या तार अनिर्दिष्ट। भिन्नार्थ बोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति को केउं अलंकार कुहाଯାଏ? अनुप्रास, श्लेष, जमक, रूपक। देखो शब्दर बारंबार आवृत्ति हेले आपणकर कौन ना 49 आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जमक अलंकार। शब्दर बारंबार उच्चारित हेले जमक, आउ अक्षर बारंबार उच्चारण हेले आपणकर अनुप्रास हम। जो वाक्य उपमान उपमेय समान धर्म विशिष्ट होइथांती सेमानक मध्यरे थिबा सादृश्य साधारण बोधक शब्द द्वारा अभिहित होइथाय। सेठारे की अलंकार हुए? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ना श्लेष। तो कौन हो जिवो लास्ट क्वेश्चन जोटा कि आपणकर उपमा। तेणु उपमा रे आपणकर उपमेय उपमेन आउ उपमान उपमेय और साधारण धर्मर कथा कुआ जाई थाए। ये थिला आपणकर 50टा क्वेश्चन OMR बेस्ड रो क्वेश्चंस थिला। तेणु निश्चित भाव में 50टा क्वेश्चंस को आपण कवर अफ करके जातु। एथिरु निश्चित भाव में आपण एग्जाम रे सब्जेक्टिव कौन क्वेश्चंस आसथिला हमें देखि नबा। कौन क्वेश्चंस आसी पारिबो जोटा कि 50 मार्क रो आपणकर होची 50 मार्क रो आउ 1 घंटा 30 मिनिट आपन को समय मिलो। मातृभाषा पई अभिमान रहिले मातृभाषार उन्नति साधन होई पारिबो। पठित प्रबंध अवलंबन उक्तिर यथार्थता प्रतिपादन मातृभाषा लोक शिक्षार जोटा कि आपणकर लंग क्वेश्चंस आसुची। और पड़ी पल्लीर जीवन धारा रे लेखक केउं सब परिवर्तन लक्ष्य करिसेंती से संपर्क रे आलोचना कर। बी देखिबा चिलिका सायंतन दृश्य कविता अवलंबन कबर प्रदान कर जीवन दर्शन संपर्क में आलोकपात कर। देखो चिलिका चैप्टर टाक आप भल भाव में पढ़ी देकी जातु तार लंग क्वेश्चन गोटे घोषी देकी पूरा जातु। आपन को चिलिका जेमिति हेले एग्जाम रे आसीबो ही आसीबो। और रे पड़ी सुख सारण ठार रावण प्रेरित वार्ता पाया पर विभीषण और अंगद प्रकाश करथिया प्रतिक्रिया संपर्क में वर्णना कर। देन क्वेश्चन नंबर 2 पड़ी आपनकर सरल अर्थ जोटा कि ताहार सृष्टि और उन्नति इच्छाकृत नुहे ताहा त्याग मार्गर एकतम स्वतः संबुध फल मात्र। और पड़ी मनीष को न बदलाई पुराणा समाज को भांगी हेब नाही। अब क्वेश्चन नंबर बी देइछि पाताळे अनंत नागर कंपिलाक फेरु नवद्वीप शपथ सागर कंपिला टळमळ होइलाक मेरु। और पड़ी तुम्भ माटी देह ग्रासीछि श्मशान मात्र जशोदे तुम्भे आयुष्मान। ये आपणकर कौन सरल अर्थर क्वेश्चंस। देखु रचना कौन आसी परिवेश सुरक्षा आसी स्वच्छ भारत आसी आत्मनिर्भरशील भारत आसूची जो गुड़ाक रचना दिया होउची से गुड़ाक आपण कौन करूँ टिके खाली पढ़ी देकी जातु। थरे एग्जाम देवा पूर्व आपणकर ओडिया जो आपणकर एसे बुक थिबो सेथिरु खाली से चैप्टर गुड़ाक थरे रीडिंग मार दियंतु आपण आराम से निज भाषा में लिखि पारिबे। तापरे पत्र कौन पड़ी परीक्षा पाई तुमे किपरि प्रस्तुत हेउछ वर्णना करी बंधुक निकट को पत्र। और पड़ी खबर कागज पठनर उपकारिता संपर्क में बुझाई सान भौणी निकट को पत्र। आपणकर एप्लिकेशन कौन पड़ी ना तुम ग्राम पंचायत को मरुड़ीग्रस्त अंचल भाव घोषणा करने को जिलापाल को दरखास्त लेख। और पड़ी तुम ग्राम रास्ता मरामती निमंते सरकार को निकट को दरखास्त लेख। तेणु रास्ता निरामती कि आपणकर बिजुली काट होउची कि कौन नलकूआ खनन पाई गोष्ठी उन्नयन पाखक दरखास्त यही सब गुड़ाक आप देखी जान। तापर तो आपणकर 5 नंबर गोटे पैसेज पड़ुची जोटा कि 2 मार्क लेखा 5टा क्वेश्चंस पड़ो 10 मार्क रो वेटेज अच्छी। तेणु टोटाल भी छाड़बेनी आराम से आ भितर आंसर खोजिकी क्वेश्चन आंसर गुड़ाक करेंगे जोटा कि 10 मार्क रोचे। तो ये थिला गोटे कंप्लीट डिस्कशन मॉडल क्वेश्चन 2 रो। आई होप कि आपन को निश्चित भाव में बहुत ही हेल्पफुल हम। मो सहित लास्ट पर्यंत रही आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित भाव में कौन करूँ ना सबू क्वेश्चंस गुड़ाक भल भाव में कवर अफ करके जातु। एग्जाम बिल्कुल भी डरतुनि निज भितर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ातु। फास्ट दिन जेहेतु आपणकर एग्जाम अच्छी भल भाव में अक्षर सुंदर करके आप एग्जाम रे लिखतु कौन सी क्वेश्चन छाड़तु नहीं। आओ पूरा एग्जाम हॉल को निजर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं कि ही जातु। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ। निश्चित भाव में वीडियोटी को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सांग सहित शेयर करेंगे कमेंट करेंगे केमती कौन लगुच। तेणु
चैनल रे नुआ थिले निश्चिंत भाव में चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखु। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ।